Hastewa belaikeno Bangladeshi bangka hini Rohingya bangka hini khorang tisalaimani chirik lai haste ganangino jaga-jagawa thangkangke Bangladeshi gubek hinmani abahaikeno nukjakmani jorawa nukjaglia tini haste hapangni bisingti Bangladeshi rokno kifili hormani haike Rohingya rokno kifili hormani aboti rok mangpli rok haino pasalia tini abahai rokno tino Bangladeshi rokno kifili horjayani bagino tini IPFT bodol rok Rajbhabono thangai Rajyopalni thani memoriam dam ripani deputation abahai rokno tui tamke tabuk abahai rokno tui Bangladeshi gubek hinlaimani borokni o memoriam damni bisingti tini Bangladeshi rokno kifili hada horjakno ari phatarni borok rokno naitukgui kardi hinei tini Bangladeshni haikeba Rohingya ni tini mahai rokni borok rok Pakistani borok rokno naitukgui karidi ari phatarni borok rok ari par ongi phainai hini saklaijakmani haste hakotorni haste pharokni bisingtino tini obo notification rijakmani hajoto jagawano tini naitukgui karidi hinjagui tini notification tiklai rijakmani ya kolobo mungsabo tini haste hapangni bisingti yapri sejagyani bagino tini jin parlaikha jora khajak parlaimani ya kolo IPFT bodol rok abahai rokno nai tong manjalia ongino tini Rajbhabono thangai Rajyopalni thani haste hakotorni mantri okra rokno kahamke tini naikol phaigra sidi hastewa tini chini Tripura hastewa Bangladeshi rok tamo tonggibo grihai tini thui tongpaikha hinino tini hakotorni mantri okra hinjaknai rokno tini memoriam ri hormani haikeba suibulai ri hormani koktma norokno chungno nasingi tongtongmani bagi tini media reporter songno tini chung norok chung agi press meet boklaika press meet khlaimani bisingtoi IPFT chung saklai rika je 30 din jehetu rajyo sarkarno borok central government deadline dirika tamono tui je 19 tarik May 2025 je Sarastra Daptorni kache notification পাশাপাশি বিনি লগে গাইডলাইন তঙ্গো আ গাইডলাইন অনুসারে নোটিফিকেশন অনুসারে 30 দিন নি বিসিঙ্গ অরনি যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা যেসে পানাঙ্গিতন বরকন রম্বই বিচার খালাইয়ে বংনি হাও কিপলি রহনাই আপনি ইস্যু মানে পরেব গোবাংমা চিনি যে রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি বা NGO যতন আবলম্বন মুভমেন্ট খালাইকা जों साका आबो जों जेहेतु राज्य सरकार आबो दायित्व रितनिका जों नायग्राना 30 दिन बरफ तामु पदक्षेप ना এই যে 30 দিন পারং মানে পরে চঙ্গু সকাঙ্গনো 4-5 দিন সকাঙ্গ যে পুরো 30 দিন পাইখা 20 তারিখ जों মালাইয়া নাই মানে ও চেন্নাইও থাংমানি বাকি जों মালাই মানলিয়া গে তাবো ব চেন্নাই নে ওরা সকাই মানে পরে जों না পাই মালাইয়ান বাকি টাইম রেখা 5 জন নিচে যে টিম जों তিনি মালাইকা মালাইই তিনি যে মূল ডিমান্ড जों সাকা নাম্বার 1 যেহেতু 30 দিন ডেডলাইন রিজাক মানে পড়েব এই তিনি রাজ্য সরকার ও ইস্যু তুই এই মাইগ্রেন্ট ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ইস্যু তুই বড় অন্যান্য যে রাজ্য আসাম হিন্দি গুজরাট হিন্দি আজ আগেও যেভাবে ক্লাইমা হয় ত্রিপুরানি সরকার সেই রকম আপনি পদক্ষেপ নাই মানলিয়া ও ইস্যু তুই আজ আগে পদক্ষেপ তামো নানা দং মানে যে হাতারনি বরক যারা সন্দেহ ক্লাইম মানজাংনাই বরকনো तनिनान बागै कायसा डिटेंशन कैम्प नामै तन्नान क के जों ताखौ जरा खोजनाय नेका जों तिनि गभर्नर न बसंका जे डिटेंशन कैम्प मरसो नामलाका एने बिनि थानि मत तथ्य करि माने न अब नामजाया को एके जेहेतु डिटेंशन अब गाइडलाइन न सजात ता जरा सन्देहजनक मालाके आंके बन डिटेंशन कैम्प मातरि नाय गौर डिटेंशन कैम्प नामजाया ए 2 नम्बर अबनो रमनानि बागै कायसा मोबाइल टास्क फोर्स MTF नि कायसा सरकारी भाबे पुलिस रंगनि बिसिंथि कायसा टास्क फोर्स गठन मा खलायनाय आ टास्क फोर्स रक ओ भेरिफिकेशन डिपोर्टेशन आबनि जे काम बरक खलायनान क किन्तु अर जों गभर्नर न संका अबब बरक बिनि नजर पुरै काजेंके अर मोबाइल टास्क फोर्स गठन उयाखो डिटेंशन कैम्प गठन उयाखो अथच बुइनारो जतन आपै खलाय आगुइ थांका जेहेतु राज्य सरकार ताबुक निचिनि राज्य सरकार ओ इस्यु অন্যান্য স্টেটত যেহেতু পদক্ষেপ নামানি পরে চিনি ওর যে স্লো আবনি মানে কারণ তো চুংব যতন সাইমান ওর চিনি অন্যান্য রাজ্যনি তুলনায় চিনি ত্রিপুরানি সমস্যা অন্য ধরনের বনি বাগিন চুং অকংন সাকা
ত্রিপুরা তো অন্য ধরনের একটা জায়গা চিনি তারপরে ওরা যে এফেক্টেড যে এরিয়া जों যতন চলে বগিজাত ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বাই ओंखाय अब শুধু রাজ্যনি ইস্যুয়া अब তো ন্যাশনাল ইস্যু अब भारतनि सुवेरेनिटी सार्वभौमत्वनि ব্যাপার एका अब राज्य सरकारनि थानि दायित्व तो नियावै डाइरेक्ट केंद्रीय सरकार केंद्रीय पुलिस बाहिनी और टास्क फोर्स गठन गए डिटेंशन कैम्प जा विचार खालायना अब राज्य सरकारनि जे पुलिस नि साहाय्य नावै डाइरेक्ट केंद्रीय सरकार अबनो हस्तक्षेप खालायथों अबनो दाबि खालायनायनि बागैनो जों दिनै मेमोरेन्डाम साबमिट खालायखा ओंखाय मेमोरेन्डाम अबनो मूलत जों आ उद्देश्य मते मालायना फैमान खूब गाहाम पाव लायखा आलोचना गाहाम नंखा बतायसा चायचकनाय आबो नायखा 2 नम्बर इनके जेटा 125 एमेंडमेंट बिल बेपारनो लास्ट जों बबाय सिगाङाव मालायजा ओमफ्राय आबोनि मेटारा जा जाबो जे सामानि जों दिल्लीयाव थाङो आबो खालायखा ओमफ्राय ताबुक ताय ताम खालायना दं नरक आबो एक्शन नादि बसकांनि जे सेशन जोंनि बादल अधिवेशन जे नेक्स्ट जे सेशन आ सेशननो जाते এই যে 2026 नि इलेक्शन नि सिगां 2025 नि बिसिङावनो